ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାର ଲେଖଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ରାଫ୍ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଗ୍ରାଫ୍ ଅଙ୍କନ କରି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି L1 = x + y - 3 = 0 ଆଉ ଗୋଟେ L2 ସରଳ ରେଖା ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି 2x + 2y - 6 = 0। ତ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖା ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଏବେ ବିନ୍ଦୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଆମକୁ y ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଡାହାଣକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ବାକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେବି ତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା y = +x ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ -x ଆଉ -3 ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ +3। ତ ଏବେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଇଗଲା y = -x + 3। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏକ କୋଠରୀ ଅଙ୍କନ କରି ବିନ୍ଦୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ବକ୍ସ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଯଦି x ଜାଗାରେ 0 ପକାଇବା ତ y ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଇଯିବ 0 x ଜାଗାରେ ଏବଂ ଆମର କେବଳ ରହିବ y = 3। ତ ଆମର ଏଠି y ହେଇଯିବ 3 ଆଉ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ହେବ 0, 3। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଏଠି x ଜାଗାରେ 3 ନେବା ତ ଆମର ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ -3 + 3 ଯେଉଁଟାକି ମିଶିକରି =0 ହେଇଯିବ। ତ y ଆମର ଏଠି ହେଇଯିବ 0। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁନି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ବିକଜ୍ ଆମକୁ ବାସ୍ ଚିତ୍ର କରି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଏହା କିପରି ନିରୂପଣ ହେଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏହି ଲେକ୍ଚରର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ବୁଝେଇଛି ଆମେ ଚିତ୍ର କେମିତି କରିବା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିରୂପଣ କରୁଛେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର XY ଆକ୍ସିସ୍ ଅଙ୍କନ କରି ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବି, ଏବେ ଆମର XY ସମତଳରେ XY ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 0,3, ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ xରେ 0 ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ yରେ 3 ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି x, ଏଇଟା ହେଉଛି y। ତ ଏଠି ମୁଁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ xରେ 0 ମାନେ 8 ରହିଲା ଏବଂ yରେ 3, ତା ଅର୍ଥ 1, 2, 3 ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯଦି ମାର୍କ କରିବି ଆମର ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା 0,3। ଏବେ ସେଇଭଳି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି 3,0। ତ ଆମର xରେ 3 ଏବଂ yରେ 0, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି। ବା 0। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି ଆମର ସରଳ ରେଖାଟିକୁ ପାଇଯିବା। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିବି ଏବେ ଆମର ରେଖା ପାଇଗଲେ ଆଉ ଏଇ ରେଖାଟି ହେଉଛି ଆମର L1 ରେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ L2 ରେଖାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପଣ କରିବା, ଏଠାରେ ଏକ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ 2, 2, 2 ସବୁଥିରେ କମନ୍ ନେଇ ହେବ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଥିରୁ 2 ସବୁଥିରେ କମନ୍ ନେଇଯିବି କିମ୍ବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ହରିଦେବି ତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା 2 ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ଯାଇ ହରଣ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି 2 ଉପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କମନ୍ ନେବି ଆମର ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ x + y - 3 = 0। ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2 କମନ୍ ନେଇଗଲି। ତ ଆମର 2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଆମର xରୁ ବି 2 କମନ୍ ଗଲା, yରୁ ବି 2 କମନ୍ ପଳେଇଲା। ଏଠି 2y ଥିଲା ଏବଂ -6ରୁ ବି 2 କମନ୍ ପଳେଇଲା।
ଏଟା ହେଇଗଲା -3 ତ ଏଠାରେ ସେଇଭଳି ମୁଁ 2 କି ନେଇ ସେପଟେ ହରଣ କରିପାରିବି। ଆମର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆସିବ x + y - 3 = 0। ତ ତମେ ଏଠି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏଠାରେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଥିଲା L2 ଯାହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରି ଏଭଳି ଲେଖିଲେ ସେ ଆମର କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର L1 ସରଳ ରେଖା ହିଁ। yes or no? ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ତୁମେ x + y - 3 = 0 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର L1 ଥିଲା x + y - 3 = 0। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କି ଆମର ଯୋଉ L2 ସରଳ ରେଖା ଏବଂ L1 ସରଳ ରେଖା ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଫରକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ଆମର ଯୋଉ L1 ସରଳ ରେଖା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି L2 ସରଳ ରେଖାର ଅଧା। yes or no? କାରଣ ଏଥିରେ ଯଦି 2 ହରିଦେବି ତ ସବୁଥିରେ 2 କଟିଗଲେ ଯୋଉଟା ବାକି ରହିବ ସେଟା ଏଇଟା ହିଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ L2 ସରଳ ରେଖାଟି ଆମର L1 ସରଳ ରେଖାର 2 ଗୁଣ, ମାନେ L1 ସରଳ ରେଖାରେ ମୁଁ ଯଦି 2 ଗୁଣ କରିବି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଉଛି L2 ସରଳ ରେଖା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖାଟି ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଆମର L1 ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟେକୁ ହିଁ ଆମର L2 ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଆଉ 5ଟା ମିଶେଇବା, ମାନେ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ମିଶେଇବା, ମାନେ 5 5 10 ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ମାନେ ଆମେ ତାର ହାଇଟ୍ ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଏକକରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ଏକକଟି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ମନେକର ଅଛି ଗୋଟିଏ 5 ମିଟରର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ସେଇଟା 10 ମିଟର ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାର ଲେନ୍ଥ କିମ୍ବା ଲମ୍ବଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା L2 ସରଳ ରେଖାଟି L1 ସରଳ ରେଖାର 2 ଗୁଣ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମେ L1 ସରଳ ରେଖାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଛେ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ L1 ସରଳ ରେଖା ଅଛି ସେଇଟା ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଇଏ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇନି, ଇଏ ଆଗକୁ ହିଁ ଯାଇଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଦଉଛି ମାନେ ଇଏ ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିକି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦଉଛେ ଯେ ଇଏ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଲା। ତ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣା କରିବା ମାନେ ଇଏ ତ ଏମିତି ବି ଏମିତି ଯାଇଥିବ ଇନଫିନିଟି ଯାଏ, ଏପଟେ ବି ତ ଏମିତି ଯାଇଥିବ ଇନଫିନିଟି ଯାଏ ହେଲା। ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, କିଛି ମାନେ ହିଁ ନୁହଁ ନା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କେବଳ ସେଥିରେ 2 ଗୁଣ କରୁଛେ ମାନେ ଏହି ସରଳ ରେଖାକୁ 2 ଗୁଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା ତାର ଲେନ୍ଥ ବଢ଼ାଉଛେ। ଆଉ ଲେନ୍ଥ ବଢ଼ିଆ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଲେନ୍ଥ ବଢ଼ିକିରି କିଛି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଇନଫିନିଟିରେ ତ 2 ଗୁଣ ମାନେ ସେ ଇନଫିନିଟି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ କିଛି ବି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା, ମନେକର n, 1 ହେଇଥାଉ 2 ହେଇଥାଉ 3 ହେଇଥାଉ g ବି ହେଇଥାଉ, ତାର ଇକ୍ୱେସନ୍ କେବଳ ଅଲଗା ଭଳି ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବା, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱୟ ସରଳ ରେଖା ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯୋଉ କେସ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବି କିଛି ୱେରେ ସେମ୍ ହିଁ ଥାଏ, କେବଳ ସେଥିରେ କିଛି କମନ୍ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା କମନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଣନ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ସରଳ ରେଖାଟି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା L1 ସେଇ ସରଳ ରେଖାଟି ମଧ୍ୟ L2, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ L1 L2 ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସରଳ ରେଖା, ତ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର କେତୋଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ବାହାରି ପାରିବ, ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ବାହାରି ପାରିବ, ମାନେ ସେ L1 L2ର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କରିବା। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାର ମଧ୍ୟ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥିଲା x + y - 5 = 0 ଏବଂ x + y - 3 = 0। ଏ ଆମର ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ୱାଇକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ବାକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେବା ତ ଆମର ଏଠି y ରହିବ, ବାକି x ସେପଟୁ ପଳେଇବ -x ହେଇଯିବ ଏବଂ -5 ସେପଟକୁ ଯାଇ +5 ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସିଯିବ y = -x + 5। ସେଇଭଳି এই ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି y କି ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ବାକି ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ତ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ
ना प्लस एक्स सेपटू जाए माइनस एक्स हो माइनस 3 सेपटू जाए प्लस 3 हो जोटा कि आम फाइनाल आसो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 आम ए बिंदु गुड़िक निरूपण करवा आम जब यही इक्वेशन रे बिंदु निरूपण करवा मनकर मुझे नौ एक्स को 0 तो एठारे 0 पुट कले एटा 0 हो बाकी रहा y इज इक्वल टू 5 आमर y हो 5 आमर प्रथम बिंदु आसीगला 0,5 द्वितीय मुझे एठारे 5 रखी तो माइनस 5 प्लस 5 0 हो y आमर 0 हो मुझे रखुच्छे 5 तो आमर ये 5 रखले कौन है माइनस 5 प्लस 5 जोटा कि फाइनली हो 0 आम एथरे बिंदु आसीगला 5,0 ठीक है यही सरल रेखार मध्य बिंदु गुड़िक निरूपण कले कौन हम ना मुझे प्रथम रखुच्छे एक्स जगह 0 तो आमर ये एक्स जगह 0 रखले यहाँ 0 हो बाकी रही 3 आमर y इक्वल टू 3 आम प्रथम बिंदु मिलगला 0,3 से भली ए जगह 3 रखिले यहाँ माइनस 3 प्लस 3 0 हो मुझे रखुच्छे एक्स जगह 3 ये एक्स जगह 3 रखिले माइनस 3 प्लस 3 जोटा कि आम फाइनाल हो 0 तो एबे आमर बिंदु आसीगला 3,0 ठीक अच्छे एबे आमर बिंदु गुड़िक मिलगला एबे आम लेखचित्र अंकन करवा तो आम जो प्रथम बिंदुटी को देखा आम प्रथम बिंदुटर स्थानांक अच्छी 0,5 तो आमर एक्स रे 0 जावा और वाई रे 5 तो ये जाइए आम बिंदु हो गुटिक स्थानांक हूँ 0,5 अन्य एक बिंदु हूँ 5,0 तो ये आम एक्स रे 5 जावा कि 5 जावा और वाई रे 0 ता अर्थ यही बिंदुटी आमर यहाँ हूँ 5,0 एवं आम बिंदु दुई को जोड़ी रेखा आमर अंकन करदे तो स्केल नवा बिंदु दुई को जोड़ा आमर एवं लेखचित्र अंकन हो गला एवं द्वितीय सरल रेखा अंकन करदे और द्वितीय बिंदु दुईटी हूँ 0,3 और 3,0 तो प्रथम हूँ 0,3 तो यू 0 तो अर्थ पड़े 3 अर्थ ये गुटिक आमर ए बिंदु गला 0,3 अन्य एक बिंदु 3,0 ये हूँ आमर 3,0 एवं जदि आम जोड़ी अंकन करवा स्केल पकईकि जोड़ा आम ठीक है आमर ए सरल रेखा दुईटी अंकन हो गला यहाँ हूँ आमर L1 सरल रेखा यहाँ हूँ आमर L2 सरल रेखा एवं एबे जदि आम यही दुईटी सरल रेखा को ऑब्जर्व करवा तो जानवा को पाइबा जे ये दुईटी सरल रेखा परस्पर प्रति समांतर यार अर्थ कौन ना ये दुईटी सरल रेखा भितर जो दूरता अच्छी मनकर दूरता हूँ डी ठीक अच्छे यही सरल रेखा यू जाए जो दूरता अच्छे कंप्लीट दूरता मनकर डी यहाँ सब डी ही कारण एम परस्पर प्रति समांतर हो गले तो एमनकर कौन भी छेदबिंदु ना एम भी परस्पर को छेद करेंगे ना से एमनकर कौन भी छेदबिंदु ना ठीक अच्छे तो आम दुई प्रकार सरल रेखा अंकन करदे गोटे प्रकार हूँ जार कि एक अभिन्न बाहर प्रथमटी कारण एथर 2 इंटू होता एवं कौन बाहर ए दुईटी सरल रेखा परस्पर समांतर जेहेतु मैंने समांतर एम कौन भी समाधान ना तो एवं आम पूर्व क्लास रे आम दुईटी सरल रेखा अंकन करते जार छेदबिंदु निरूपण होता एवं एठी दुई प्रकार सरल रेखा अंकन कले जो थी कि गोटे केस हूँ जार दुईटी सरल रेखा जाक एक अभिन्न एवं अन्य दुईटी सरल रेखा परस्पर प्रति समांतर तो एठार गोटे गोटे इक्वेशन रे गोटे पैटर्न तुम मैंने लक्ष्य कर तो प्रथम केस रे कौन होता ना ये सरल रेखा जहाँ ये सरल रेखा से अर्थ आम जो एक्सप्रेशन जो सरल रेखा एक्सप्रेशन जो अन्य एक प्रकार सरल रेखा देखा जाता है आउ कि भी नुहे केवल से सरल रेखार 2 गुणन होता हाँ कि ना तो अर्थ आम जो 2 कमन आणिक जेहेतु से 0 अच्छे हरिदेवा तो आम ए से इक्वेशन ही बाहर अर्थ हम दुईटी सरल रेखा एक अभिन्न होता है से एक्सप्रेशन भी एक ही होता है मानकर से कौन फरक भी न था बुझिपार एबे
ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦେଖୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସମାନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ଦେଖିବ ଏଠି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ସି ଟର୍ମଟି ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କରିଥିବେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସମାନ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ଯେଉଁ ସହଗ ଥାଏ ସେମାନେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ୱାଇକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସି ଟର୍ମ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଟର୍ମଟି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ। ତ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଟର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେମାନେ ଏକା ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ବଟ୍ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପରସ୍ପରଠୁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ରୁବକ ରାଶି କିମ୍ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମଟି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେମାନେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଏକ ସମତଳରେ କିପରି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପର ସହିତ କିଭଳି ଆଙ୍ଗେଲ୍ କରି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର 2 କିମ୍ବା 3ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଏପରି କିମ୍ବା ଏପରି କିମ୍ବା ଏପରି ଏଇଭଳି ତିନି ପ୍ରକାର ରହିପାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଏକ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖାକୁ ଏଇଭଳି ଛେଦ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନେକର ଆମର ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଅଛି L1 ଏବଂ L2, ଯେଉଁଠି ସବୁ କେସ୍ରେ ଦେଖିବ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଅଛି L1 L2। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ପ୍ରଥମ L1ର ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 = 0। L2ର ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି a2s ପ୍ଲସ୍ b2a ପ୍ଲସ୍ c2 = 0। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଯଦି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହୁଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ୍ ବି ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯିବ ପ୍ରପରଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମନେ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନା ଆମ ପୂର୍ବ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅନ୍ୟ ସରଳରେଖାର ଦୁଇ ଗୁଣନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି କେବଳ କିଛି ଗୁଣନ ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଲମ୍ବା ବଢ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ମାନେ ରଖେନି, ବିକଜ ସରଳରେଖା ଇନଫିନିଟି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣନ କରିବା କିମ୍ବା ହରଣ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ A1 କିମ୍ବା B1 କିମ୍ବା C1 କିମ୍ବା A2 କିମ୍ବା B2 କିମ୍ବା C2 ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହିଁ ହେବେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଭଳି କି ଏଠାରେ ମନେକର ଅଛି a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 = 0। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କରିବା ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନେକର କୌଣସି ଏକ ନମ୍ବର n, ସେଟା n ମାନେ କ'ଣ ନା n କିଛି ବି ହେଇପାରେ, 1 ହେଇପାରେ, 2 ହେଇପାରେ, 3 ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରେ n ଇଣ୍ଟୁ କରିବି ତ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତ n a1 ପ୍ଲସ୍ n a1x ପ୍ଲସ୍ n b1y ପ୍ଲସ୍ n c1 = 0 ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି n ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ଏଇଟା ବି 0 ହେଇଯିବ। n ଇଣ୍ଟୁ 0 କିଛି ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ସେ ସରଳରେଖା ନୂଆ ହେଇଯାଉନି, ସେ ସରଳରେଖା ସେ ହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଲେଖିପାରିବା ନା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଯଦି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସହଗ a1 ବାଇ a2 b1 ବାଇ b2 ଏବଂ c1 ବାଇ c2 ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହିଁ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଭିନ୍ନ ସରଳରେଖା ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସରଳରେଖା ମାନେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ
इक्वेशन रे माने अलग प्रकार किसी देखई परिबानी बट आमे इक्वेशन रे केवल चेंज करी कोन देखई परिबा ना आमे a1 रे किछि गुणन कर देबा सेही संख्या को b1 गुणन कर देबा सेही संख्या c1 गुणन कर देबा तार अर्थ ये ता सहित किछि गुणा ही हेतु ये तार किछि गुणा ही हेतु ये तार किछि गुणा हेतु तार अर्थ ए दिटिकर अनुपात सब बेले समान रहिबो माने a2 रो किछि गुणा a1 तार अर्थ समान अनुपात जहा एमान अनुपात भी से एमान अनुपात भी से जेहेतु ए दुटी सरलरेखा परस्पर सहित ए को अभिन्न से आम एक्सप्रेशन कि कंडीशन कौन हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 बुझिपारल ए आम सेकंड कंडीशन जदि पढ़िबा एथिरे मध्य माने परस्पर सहित समांतर जेहेतु एमाने परस्पर सहित समांतर तो एमानकर आम पूर्व उदाहरण में चित्र करी देखिला बेले देखिले इक्वेशन रे कौन होइतला ना एमानकर एक्स आ वाई रो जो सहग थिला से माने सबले समान रहिबे केवल जेहेतु एमाने ये गोटे जगह रे अछि एवं ये अन्य एक जगह रे अछि ता अर्थ ये जो दुईटी सरल रेखा थिला सेही कंडीशन ही केवल मैं सरल रेखा को जो छोट सरल रेखा को उठै आनी करी एठी एक पैरेलल सरल रेखा कर देबी ता कंडीशन माने एटा हे गेला हमर सेकंड कंडीशन सेता बेले कोन हो जिवो कंडीशन सेम रहइबो केवल चेंज किछटा हबो ना एठारे कंडीशन कोन हबो ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 एठारे कोन हबो ना a1 इक्वल टू a2 रहइबो एही कंडीशन एठी भी रहइबो पर एठी c1/c2 टी अलगा है जिवो कारण जेहेतु ए दिटार पोजीशन अलगा ये गोटे जगह अछि ये अन्य जगह अछि बुझ परलो तो सेति पय यार कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन जहा ए कंडीशन में तो सही भली केवल c1/c2 टा अलगा है जिवो कारण ए माने आगुरु एका संगे थेले सेकंड केस रे ए दुटी अलगा है सही भली रहउछन बट किछि डिस्टेंस रे आसी रहउछि जेहेतु एटी किछि डिस्टेंस रे रहउछि तार अर्थ एहार कांस्टेंट एवं एहार कांस्टेंट अलगा हबो किंबा ध्रुवकर स्थिति अनुपात समान रहइबो नहीं ये गला हमर सेकंड केस थर्ड केस रे कोन हबो ना ये एक कंप्लीट अलगा सरल रेखा ये मध्य एक कंप्लीट अलगा सरल रेखा दि जण भितर किछि सामंजस्य किंबा कोनोसी भी समानता भी नहीं से माने ये तार अलगा रास्ता रे जाउछि ये तार अलगा रास्ता रे जाउछि ठीक अछि तो एमाने बस किसी बात रे जाई छेद करछन्ति किंतु सेमान भितर कोनोसी भी संपर्क नाही से तार एक अलगा सरल रेखा भिन्न सरल रेखा ये मध्य तार एक भिन्न सरल रेखा तो एठारे कोन इक्वेशन हेइ थाए ये जेहेतु भिन्न तो एमान भितर कोनोसी संपर्क ही नाही a1/a2 हम यदि एई भली एक्सप्रेशन लिखा चाहबा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ठीक अछि एमान भितर किछि भी समान हेबनी माने a1 रो किंबा ए सहग मानकर अनुपात किंबा बी सहग मानकर अनुपात किछि भी समान हबनी सी भी हबनी किछि भी हबनी तो एडी हमर तो आमे जेभले कि किमिति जानिबा जे ए सरल रेखा ए को अभिन्न कि ए सरल रेखा समांतर कि दुटी सरल रेखा एमतिया तो आमे कंडीशन ए कंडीशन पकाई परिबा जोथिरे कि या प्रथम समीकरण जोथिरे कि दुटी जाक ए को अभिन्न सेतिरे समस्त अनुपात समान रहइबो माने a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनटा समान रहइबो एठारे कोन होछि ना ए दिटा भितर फरक कोन एठारे एक थिले एठी अलगा हेइ करी आ गोटे सरल रेखा हेइ जाउछि जेहेतु अलगा हेइ जाउछि किंतु एक एका भଳି ही माने एठी भी जेमति जे सहित समांतर भाबे रहउतिला एठी माने आसी समांतर भाबे रहउछि तो सेति पे मानकर a1 a2 और b1 b2 रो अनुपात समान किंतु c1 c2 समान नुह कारण सेमानक भितर किछि डिस्टेंस रहउछि माने ये एक अलगा सरल रेखा ये एक अलगा सरल बट सेमान भितर समांतर माने से सीधा सीधा ही समांतर अछंती जेहेतु सीधा सीधा अछंती तेणु ए दिटा समान जेहेतु गोटे अलग अलग पोजिशन रे अछंती सेति पे लास्ट ध्रुवक राशि अलगा एवं ए दिटी भिन्न एमान भितर कोनोसी संपर्क नै सेति पे एमानकर सहग मान भितर भी कोनोसी संपर्क नै किबा सहग मान अनुपात भितर भी कोनोसी संपर्क नै ये हमर हेगलो तीनटा केस तो एबे आमे जानि गले आम दुईटी सरल रेखा गोटे समतल जो तीन प्रकार रही पारे और से तीन प्रकार रहिले सेमानकर कंडीशन कौन कौन हम आम बुझीगले एबे आम बही रे जो कोठरी किंबा फॉर्मूला टेबल टी देइछे सेटा को आम पढिबा एठारे भी सही जिनस ही लिखी जोटा आम एबे एठी पढ़िले सेटा को हम बस तुमको डिस्क्राइब कर दउची देखो एठारे भी लिखी यदि हमर दुईटी सरल रेखा हुए a1x प्लस
b1i plus c1 equal to 0 एवं a2x plus b2i plus c2 equal to 0 तो एठारे आम स्टडी करिबा जे a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 अनुपात गुड़िक मध्य तुलना करी पढ़िबा तो आमर जतले एई केस लिखिछि प्रथम केस टी कौन ना L1 एवं L2 सरलरेखा द्वय परस्पर छेदी ता अर्थ आमर एई केसटा को एठी लिखिछि प्रथम लिखिछि तो एठारे कौन हबो ना a1 by a2 not equal to b1 by b2 बिकॉज़ एदिटा अलग अलग है सरलरेखा एमान भीतर किसी संपर्क ही नहीं ये तार आ रास्ता रे जाउछि ये तार आ रास्ता रे जाउछि बुझि गल्ला बस केबे ना केबे जाय करी छेद होई जाउछन्ती ठीक अछि किंतु एदर भीतर किसी संपर्क नहीं बस छेद बिंदु एक किंतु एमान भीतर किसी सामंजस्य किंबा संपर्क किंबा समानता नहीं जेहेतु सेमान भीतर किसी संपर्क या समानता नहीं तेणु सेमान समानक अनुपात भी कोनोसी समानता हे परिबो नहीं सेति पय हमर कंडीशन होछि a1 by a2 not equal to b1 by b2 ठीक अछि अब एठार लिखा है L1 एवं L2 रेखा द्वय परस्पर छेदी जोटा कि आम ये देखिपुचे दुटा परस्पर को बिंदु छेद कर एवं एठारे सह समीकरण द्वयर समाधान अनुଯାयी से नामकरण केमती कर जाय थाए आमे मध्ये आगु पढ़िचे जेहेतु ये एक भिन्न सरल रेखा एवं ये एक भिन्न सरल रेखा एवं से परस्पर को एकमात्र बिंदु छेद करेंगे तो एमाने दुईटी सरल रेखा संगत और स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ एमाने निज निज रास्तार स्वतंत्र रे जाउछन्ति एमाने भीतर कोन संपर्क किंबा सामंजस्य नाही तो सेति एमाने ए दुई कोन ना संगत और स्वतंत्र अर्थात यह अनन्य सह समीकरण द्वयर एकमात्र समाधान संभव एकमात्र समाधान कौन पे संभव जेहेतु एमानकर छेद बिंदु गोटिए बुझिपार जेहेतु छेद बिंदु गोटे ही तो से लिखी जे एकमात्र समाधान संभव एवं सेकेंड केस रे कौन लिखी ना हमर जो रेखा दो एक अभिन्न से कंडीशन लिखी जोटा कि आम पढ़ी जोटा फास्ट केस एठारे कौन होता है ना आमर जेहेतु सरल रेखा दो एक माने से नदी किसी अलग ही ना से जेन पूरा सामान माने से माने समान माने कौन समान माने अलग ही नो किछि भी अलग ना से सेम ही बस आम दुईटी सरल रेखा को गोटे माने देखे जे गोटे सरल रेखा ऊपर आ गोटे सरल रेखा आसे किंतु से माने एक अभिन्न से जेहेतु माने एक अभिन्न से सहग मानकर समस्त अनुपात सामान हम कारण से माने पूरा सामान ही से सब अनुपात सामान हम तो से अनुपात ये लिखा है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 एवं एठारे एक रेखाद्वय भितर संपर्क कौन लिखा है ना L1 और L2 रेखाद्वय समापतित अथवा एक अभिन्न समापतित माने कौन ना एमानकर जो अनुपात अच्छी से परस्पर सहित सामान बुझिपारे माने ए रो अनुपात माने a1 by a2 b रो अनुपात माने b1 by b2 c ध्रुवक राशि मानकर अनुपात c1 by c2 तीनटा जगह अनुपात समान जेहेतु एमानकर अनुपात समान से लिखी समापतित एवं अथवा यह एक अभिन्न भी कह जाए कारण एमाने एक अभिन्न बुझिपार एबे जदि आम बहिर थर्ड कंडीशन टी पढ़िबा जोटा कि आम होची मझी कंडीशन टी बुझिपार ये दुटी सरल रेखा समांतर होते जेहेतु मैंने समांतर भितर अलग करना ए दुटी सामान किंतु मुझे कौन करी ना ये जो छोट सरल रेखा अच्छे से उठेकी ठीक नहीं जी तो आम ये सरल रेखा है जो दुईट अलग अलग सरल रेखा किंतु परस्पर जो सामान सामान भाव जाए मैंने समांतर भाव जाइए तो जेहेतु एम समांतर तो आम ए कंडीशनटा एटा मैच कर बट सीटा मैच करनी बिकज इटा अलग अलग पोजिशन अच्छे जेहेतु पोजिशन अलग तो से ध्रुवक राशि क्या कन्स्टाट अलग किंतु जो पोजिशन एका हो जाए से ध्रुवक राशि भी एम सहित सामान हो जाए तो केवल पोजिशन अलग c1 c2 अलग हो जाए तो से भी कंडीशन लिखा है a1 by a2 नॉट इक्वल सॉरी से कंडीशन लिखा है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो ये कौन होता है ना L1 L2 देखा जाए समांतर होता है और मैंने असंगत और समाधान असंभव तेणु एम समाधान कौन असंभव जेहतु कारण एम परस्पर समांतर अच्छा ये आगू आगू जीव आगू गला ये भी पछक भी पछक जाए ये भी पछक जाए तो एम सब एमती
ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୂରତା ସମାନ ରହିବ ଏମାନେ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେନି ଯେହେତୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ବି ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛ ନୋଟ୍ସରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଛେ ଆଉ ମଝିଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଛେ ଆଉ ପୁରା ତଳଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଛେ ତ ମୁଁ ଚିତ୍ର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆମର ବହିରେ ଯାହା ବି ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ଦେଇଛି ସେ ସିରିଏଲ ହିସାବରେ ଆମ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନଟି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନଟି ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ କଣ୍ଡିସନଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ତିନୋଟି ସରଳରେଖାର ଟାଇପ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଗମନ ଭିତରେ ଅନୁପାତର ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଏହି କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ଆମର ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ମନେକର a1x plus b1y equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y equal to 0 ତ ମୁଁ ସମୀକରଣ ଯଦି ଲିଖିବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା a1x plus b1y is equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y is equal to 0 ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା c ପଦଟି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ସି ପଦ ନାହିଁ ମାନେ ସି ପଦ 0 0 ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ 0 0 ସି ପଦ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର 0 0 ଥିବ ସି ପଦ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ତା ଅର୍ଥ ସରଳରେଖାଟି ଅରିଜିନ୍ କିମ୍ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଅରିଜିନ୍ ତା ଅର୍ଥ ସରଳରେଖାଟି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦେଖ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଏ ax plus by plus c equal to 0 କୁ ଯେତେବେଳେ y ଟର୍ମରେ ଲେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି y is equal to something x plus something ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଥାଏ ସମଥିଙ୍ଗ ଏସ୍ ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାଏ ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗଟାକୁ କୁହାଯାଏ y ଛେଦାଂଶ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସି ପଦଟି ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସି ପଦଟି ଥାଏ ଏଇଟା 0 ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସି ପଦଟି 0 ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି y ଛେଦାଂଶ ମାନେ ପକାଅ ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ y ଛେଦାଂଶ କହିଥିଲି y ଛେଦାଂଶ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସରଳରେଖା y କୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଏଟାକୁ y ଛେଦାଂଶ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେକର ଏଠି y ଛେଦାଂଶ 5 ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା yରେ ସେ y କୁ 5ରେ ଛେଦ କରୁଛି ମନେକର ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର y ଛେଦାଂଶ 6 କିମ୍ବା ଏହି ଟର୍ମଟି 6 ତାতে 6 ଛେଦ କରୁଛି ମାନେ ଏଇ ଟର୍ମରେ ସିଟା ମିଶିକି ଥାଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ ମାନେ ସି ବାଇ ସମଥିଙ୍ଗ ଥାଏ ତ ସିଟା ବି ଏଠି ଥାଏ ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ସି ଟର୍ମଟି 0 ତା ଅର୍ଥ ଆମର y ଛେଦାଂଶଟି 0 y ଛେଦାଂଶ 0 ମାନେ ସେ y କୁ 0 ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଛେଦ କରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ସେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଉଛି ମାନେ 0 0 ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏଠି ସି ପଦଟି ନାହିଁ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ସି ପଦଟି ନାହିଁ ତା ମାନେ ସେଇଟା 0 0 ଦେଇ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ସେ ଲିଖିଛି ନା ଏ ଦୁଇର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ 0 0 ହେବ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମନେକର ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା a1x plus b1y equal to 0 ଏବଂ a2x plus b2y equal to 0 ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସରଳରେଖା ଅଛି ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି L1 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ସରଳରେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଛି ସେଟାର ସି ପଦ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ବି 0 0 ଦେଇ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା L1 L2 ଏଇଟାକୁ L1 କରୁଛି ଏଇଟାକୁ L2 କରୁଛି ତ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ 0 0 ଦେଇ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟାକ 0 0 ଦେଇ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତା ଅର୍ଥ ସେ ଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେବ 0 0 ହେବ ସେ ହିଁ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନଟି 0 0 ହେବ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ 0 0 ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ସେ ଏଇଭଳିଆ ସରଳରେଖା ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ a1 by a2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1 by b2 ହେଇଗଲା ଆମର a1 by a2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1 by b2 ଏବେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ଯଦି a1 by a2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1 by b2 ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ତ ଏଠାରେ ସି ପଦ ତ ନାହିଁ ଏବେ ତ ସି ପଦ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସି ପଦ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଏମିତି ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ବି ଯାହା ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ହେଇଗଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏବେ ଆମର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଯାହା ସମାନ୍ତର ବି ସେଇଆ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସି ପଦ ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ସି ପଦ ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଇକ୍ୱେସନରେ
सी पद नहीं माने सी 0 0 दे मूव करूची सी पद नहीं माने जानि जे 0 0 सरल रेखा रे 0 0 रहूची तार हमर ए दे बेन कला तो एबे दीटा अछि जहार सी नाही माने दीटा सरल रेखा अछि जोटा 0 0 दे जाउची माने कर ए दीटा तो दीटा को 0 0 दे जाउची ने सेन छेद बिंदु 0 0 हे गला एबे छेद बिंदु गोटे हे गला माने कंडीशन एटा सैटिस्फाई करला आ जदि एटा सैटिस्फाई तो सबले करबो कारण दीटा को 0 0 दे मूव करची जदि एटा भी सैटिस्फाई हे गला ता अर्थ हमर सी नाही तो एटा भी सैटिस्फाई हे गला ता अर्थ एबे हमर कोन हो जिवो ना एमिति एक सरल रेखा एवं ए कंडीशन सेकंड कंडीशन टे हे गला ता अर्थ अन्य एक सरल रेखा जार सी नाही एवं सी भी 0 0 दे मूव करचे आ आ सहित समांतर से के हबो से निजे से ही हबो ना बुझ परलो तो सिथ में से लिखिची जदि थीटा कर सी टर्म नाही ता अर्थ से मनकर छेद बिंदु 0 0 ता अर्थ ए कंडीशन कारण गोटे छेद बिंदु आ जदि ए कंडीशन भी हे गला ता अर्थ एबे दुईटी सरल रेखा जे कि 0 0 दे मूव करची आ परस्पर प्रति समांतर मध्य त से कोन हे गला से सेम सरल रेखा हे गला बुझ परलो जोटा कंडीशन हमर एटा हे गला माने से सेम सरल रेखा जेते से सेम सरल रेखा और 0 0 दे मूव करूछंती से माने सेति पय से मानकर असंख्य समाधान संभव कारण ए केस रे हमर असंख्य समाधान संभव बुझ परलो तो से 10 टा बिरे सेटा लिखि तो एगुरा का तो हम कंडीशन एगुरा पढ़िले तमे एहा को बुझी के मान रखे को ट्राई करो आ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करबा क्वेश्चन सॉल्व करले तमे अधिक भाव रे भलो भाव रे बुझी परिबा तो एबे चला हम जेबा क्वेश्चन सॉल्व करबा एबे हम क्वेश्चन टू को सॉल्व करबा एठारे कोन क्वेश्चन अछि ना के रो कोई केउ मूल्य गुडी को पाई ए इक्वेशन 4x + ky + 8 = 0 एवं अन्य एक इक्वेशन 2x + 2y + 2 = 0 सह समीकरण दुइटार अनन्य समाधान संभव हबो तो एठारे हमें इक्वेशन दुइटा को लिखि दबा प्रथम इक्वेशन होची 4x + ky + 8 is equal to 0 आ गोटे इक्वेशन अछि 2x + 2y + 2 is equal to 0 हाँ तो एठारे मैं इक्वेशन टू को एबळे भी लिख परिबे एथरे लिखिबा 2 सब एथरे कॉमन अछि तो मैं 2 के कॉमन नै जाउची हे जिवो हमरा x + y + 1 is equal to 0 एवं एबे 2 को नै सेपटे हरे देबे हे जिवो हमर फाइनल एक्सप्रेशन x + y + 1 is equal to 0 बुझल ये हमर हे गला गोटे इक्वेशन ये हमर हे गला आ एक इक्वेशन किटा का हम क्वेश्चन ने दिया है ठीक अछि एबे हमर कोन होछि ना हमर देजिस क्वेश्चन रे एही सह समीकरण दुइटर अनन्य समाधान संभव अनन्य समाधान संभव माने से दुइटी चित्र हिसाब बुझले हमर जो फर्स्ट कंडीशन टा से दुइटी परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करिवे ता से ता अर्थ से माने करो अनन्य समाधान आसीबो किंबा जहाँ कहे यूनिक सॉल्यूशन अनन्य माने यूनिक इंग्रजी रे कहे यूनिक सॉल्यूशन आसी माने से माने गोटे सॉल्यूशन माने से माने परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करिवे तो हमर गोटे बिंदु रे छेद करला बेले हम एटी कंडीशन कम पड़िथिले माने पकेबा हमर तले कंडीशन कम पड़िथिले ना हमर गोटे बिंदु रे छेद करले एकमात्र समाधान संभव हबो जेतले कि दुइटर अनन्य समाधान हबो तो सेतले कंडीशन कौन ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बुझिबल कंडीशन टा सबले मन रखिबो तो मु सेठी सेही कंडीशन पकोची तो एठारे हमर a1 a2 b1 b2 से दुटी कोन ना यदि एठी लिखिबा हमर एठारे a1 कोन ना r सहग ax र सहग तो एठारे a1 होची 4 और b1 कोन ना y र सहग जोटा कि हमर होची k b1 होची k और c1 टी होची ए 8 c1 हला 8 हमर गोटे कंडीशन सब सहग पाई गला हम एबे ए इक्वेशन देखिबा एटी a2 b2 c2 अछि तो एठारे a2 जोटा कि एठे गला अछि x र सहग 1 से बड़ी b2 y र सहग जोटा कि 1
ଏବଂ C2 ମଧ୍ୟ 1। ଆମର A1 B1 C1 A2 B2 C2 ପାଇଗଲା ଆମେ ଏବେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏବେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଦେଇଛି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଦୁଇ ସମୀକରଣର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆମର ଇକ୍ୱେସନର କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ଦରକାର ନା A1 by A2 is not equal to B1 by B2 କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା A1 A2 B1 B2 ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦେବି। ତ ଆମର A1 ହେଲା 4 ଆଉ A2 ହେଲା 1। ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ A1 ଜାଗାରେ 4 A2 ଜାଗାରେ 1। ତ 4 divided by 1 is not equal to B1 by B2। ଆମର B1 ହେଇଗଲା K, B2 ହେଇଗଲା 1। ତ ହେଇଗଲା ଆମର K divided by 1। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଫର୍ଦର ସଲ୍ଭ କରିବି ତ ଆମର ଫାଇନାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିଯିବ 4 by 1 ମାନେ କ'ଣ 4, K by 1 ମାନେ K। ଆମର ଫାଇନାଲ ଆସିଯିବ 4 not equal to K, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି K not equal to 4। ତା ଅର୍ଥ ଆମର K ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ହେଇନଥିବ, ବାକି ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପାଇଗଲେ K ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ହେଇନଥିବା ଦରକାର, ବାକି କିଛି ହେଲେ ବି ଆମର ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମର ହେଇଗଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳି ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିକିରି ସଲ୍ଭ କରିବ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ସିଧା ଲାଇନରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲି, ତମେ ମାନେ ନା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଇଟା ତଳୁ ତଳୁ ଲେଖିବାକୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ସିଧା ଲାଇନରେ, ତମେ ନିଜ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତଳୁ ତଳୁ ଲେଖିବ। କେମିତି ନା ଏମିତିଆ, ବୁଝିପାରିଲ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲି, ତାପରେ ତା ପର ଇକ୍ୱେସନଟା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବନି। ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କାରଣ ମୋତେ ଏଇଠି ବାସ୍ ତମକୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ନୋଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ତଳୁ ତଳୁ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛିଟା ଇନଭିଜିଲେଟର ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛିଟା ଟିଚର ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ କାଟିଦିଅନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ତଳୁ ତଳୁ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ସବୁବେଳେ ରଖିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଗଲେ ନା Kଟା 4 ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ବୁଝିବା। ଏବେ ଆମର ସେଇଭଳି ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, K ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଏବଂ 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେବ। ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତ ଆମେ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା। ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା kx ପ୍ଲସ୍ 3y ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି 12x ପ୍ଲସ୍ ky ମାଇନସ୍ k ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 2, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠାରେ ଆମର A1 କ'ଣ ହେବ ନା x ର ସହଗ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି k। ସେଇଭଳି B1 କ'ଣ ହେବ 3y ର ସହଗ, ଏବଂ C1 କ'ଣ ହେବ, C1 ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫର୍ଦର ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏଠି କମା ଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ମାଇନସ୍କୁ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ k ପ୍ଲସ୍ 3, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇପରି ଆମେ ଏଠି A2 B2 C2 ବି ପାଇଯିବା। ଆମର A2 ଏଠି ହେଉଛି 12, B2 ହେଉଛି k, C2 ହେଉଛି ମାଇନସ୍ k।
तो आमर एठी जेहेतु क्वेश्चन रे देई ही देछि जे इक्वेशन 1 ओ 2 द्वयर कौन देछि असंख्य समाधान संभव असंख्य समाधान संभव जेहेतु एमनकर असंभव समाधान संभव तो आमर असंख्य समाधान संभव बेले कंडीशन कौन थिला ना जेहेतु असंख्य समाधान संभव माने से एक अभिन्न आ एक अभिन्न माने सेमानकर सबूर अनुपात समान हेतु कला सेटा एक ही तो एटार कंडीशन कौन हेतु ना a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 बुझिपारल हमर कंडीशन सैटिस्फाई हेतु दरकार तो एटी वैल्यू पकई देबी हमर कोन हेतिया दरकार ना a1 जगह रे k a2 जगह रे 12 b1 जगह रे 3 b2 जगह रे k c1 जगह रे माइनस k प्लस 3 c2 जगह रे माइनस k बुझिपारल तो हमको एई भला एक एक्सप्रेशन मिल गला एबे हम आको सॉल्व करी करी k रो वैल्यू बाहर करिया तेबे आमे एही एक्सप्रेशन टू केमेरी सॉल्व करबा ना एटी एटी जेहेतु तीनोटी पद अछि और तीनोटी परस्पर सहित समान तो आमे प्रथमे ए दुईटी को नै समाधान करी k रो वैल्यू बाहर करबा पुनी ए दुईटी को नै समाधान करी k रो वैल्यू बाहर करबा तो जेहेतु आमे आको आको आ सहित समाधान कर देले एवं आको आ सहित समाधान करी सॉल्व कर देबा तो हमर तीनटा का समान हे जिवे तो एबे सॉल्यूशन केमति बाहरिबा ना प्रथमे मु ए दुईटा को नै समाधान करूची तो हमर प्रथम कौन हम ना k by 12 is equal to 3 by k तठारे मो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एमती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर परिबे तो k को एक तो नै गले जो k स्क्वायर एवं 12 36 ता पाकर हे गेला k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो एठारे मो k कोन करबे न उभय पार्श्व रूट ओवर नै जिवि तो रूट ओवर नै गले k स्क्वायर रूट ओवर k हे गेला एवं 36 रो रूट ओवर प्लस माइनस 36 हे जिवो रूट ओवर तो एठारे कोन हे जिवो k is equal to प्लस माइनस 36 रो रूट ओवर 6 किबा 6 हमरे गोटे कंडीशन ने बाहरी गला k is equal to प्लस माइनस 6 से भरी आउ एक कंडीशन कोन ना e by k is equal to minus k plus 3 divided by minus k तर सेमती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एटा को इनती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर एटा को इनती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो एटा हमर हो k into minus k plus 3 तो जो k into minus k plus 3 is equal to minus 3k ये मुझे भीतर नहीं गुणन कर देबी हमर हो माइनस k स्क्वायर प्लस 3k is equal to minus 3k मैं माइनस 3k को f2 को नहीं आसबी ये जो प्लस 3k तो ये जो माइनस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k is equal to 0 एबे जेहेतु एठी 3k ये जो 6k माइनस k स्क्वायर प्लस 6k is equal to 0 एबे हमें कौन करिबा ना एठी जे माइनस अछि तो माइनस को दीटर कॉमन लेके सेपटे डिवाइड कर दउची तो हमर हे जो k स्क्वायर माइनस करले प्लस हे गला प्लस k स्क्वायर एठी प्लस थिला सेथि माइनस कला रहला माइनस 6k इज इक्वल टू 0 तो एठारे हमें सॉल्यूशन कोन पाइले
के कमन नेबी बर्तमान कारण उभय के अच्छी के अच्छे के कमन नहीं गले के स्क्वायर के गले रहला के माइनस 6 के रू के गले रहला 6 इज इक्वल टू 0 तर हमर फाइनल आंसर कोन आसिला के 0 ही पारे कि के माइनस 6 0 ही पारे एटा हमर गोटे आसिला के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0 ये दुईटा संख्यार गुणफल जो 0 हम आइदर एटा 0 होइथबो न एटा 0 होइथबो तो से आइदर के 0 और के माइनस 6 0 तो से एठी गला के माइनस 6 इक्वल टू 0 तापर एठी के रे वैल्यू गोटे बाहरी गला 0 और रे एठी देख के एबे सॉल्व करबी माइनस 6 से उठ जाबी प्लस 6 हो जाबा और एठी हला के इज इक्वल टू 6 एबे हमनकर सॉल्यूशन कम भला ना सेकंड कंडीशन रे और भला के 0 होइथिबो किंबा 6 होइथिबो एवं फर्स्ट रे बारतला प्लस माइनस 6 होइथिबो प्लस माइनस 6 माने माइनस 6 एवं प्लस 6 तो उभय रे कॉमन कोन अछि एठारे 0 एक्स्ट्रा अछि एठी माइनस 6 एक्स्ट्रा अछि किंतु उभय रे हमर 6 बाहर छी तो हमर एठी एमिदिया कंडीशन पायार थिला जोटा कि ए दुईटी को भी समान करथबो एवं ए दुईटी को भी समान करथबो तो दुईटा ভিতরে कॉमन कोन आसिला ना प्लस 6 हाँ ना नहीं तो फर्स्ट ए दुईटी को समान करला बेले आमे पाइथिले प्लस माइनस 6 एबे सेकंड दुईटी को समान करथिले ताको पाइले 0,6 तो हमर कॉमन कोन आसिला ना उभय रे 6 आंसर हला तो फाइनली आमे कोन लिखबा ना कि हमर इक्वल टू 6 हेले आबे हम समीकरण रो असंख्य समाधान संभव हबो ए गला हमर आंसर वे परवर्ती क्वेश्चन टी करिवा एठारे हमको एक क्वेश्चन देछि जे के रो क्यों मूल्य पाई 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस ky इक्वल टू 0 सह समीकरण 2 रो असंख्य समाधान रहइबा एठारे हम फर्स्ट इक्वेशन 2 को लिखि देबी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एटा हमर इक्वेशन 1 एवं 2x प्लस ky इज इक्वल टू 0 हमर हेगला इक्वेशन 2 एठारे हमर a1 b1 c1 एवं a2 b2 c2 को लिखि देबा तर a1 होची 5 b1 होची -3 c1 होची 0 a2 होची 2 b2 k c2 होची 0 जेहेतु सी टर्म टे दुईटी रे नाही तो आमे किसी समय पूर्व पढ़िथिले जेहेतु एटारे सी टर्म नाही तो ए दुईटी जगह सरलता 0,0 दे मूव करथिबे ठीक अछि तो आमको कंडीशन कौन देछि ना सह समीकरण द्वारा असंख्य समाधान रहइबो तो असंख्य समाधान माने से माने एक को अभिन्न हेबे तो एक को अभिन्न होबा पय कोन से माने कर a1 b1 एवं a2 b2 रो अनुपात समान कारण से माने a को अभिन्न जेहेतु से माने a को अभिन्न से माने समस्त अनुपात समान रहइबो तो जेहेतु इक्वेशन 1 और 2 एक ओ अभिन्न यदि हमर कंडीशन कोन हबो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 किंतु एटी c1 by c2 नाही तो सेति में मैं c1 by c2 लिखुनी जेहेतु माने a को अभिन्न ताल से माने समस्त अनुपात समान हबो एटारे a1 रो वैल्यू 5 डिवाइड बाय a2 रो वैल्यू 2 is equal to b1 रो वैल्यू -3 डिवाइड बाय c2 रो वैल्यू b2 रो वैल्यू k पहले आपको सॉल्व करले कोन हबो ना -3 into 2 -6 एवं k into 5 5k तो 5k is equal to -6 तो हमर फाइनल k र वैल्यू कोन हो गेला -6/5 ये हमर गेला फाइनल सॉल्यूशन तो हमर k र वैल्यू जतले -6/5 होबो इस समीकरण 2 रो असंख्य समाधान रहइबो हम आंसर पाई गले तो एजे हमें पढ़ी दिले सरल रेखा कोण सेमानकर इक्वेशन एवं दुईटी सरल रेखा गोटे समुद्र केते प्रकार रही परिबे तापरे सेमानक कंडीशन पढ़िले एवं बहुत गुडे फॉर्मूला भी पढ़ले तो एगुडी को सब रिवीजन करो
वीडियो गुड़ी भलरे देख भलरे बुझ यापर आम परवर्ती भिडियो कंप्लीट 1A अनुशीलन को करवा मु किछिटा सॉल्व करी तुम मानू किछि निजे करबा को देबी एवं तमे मानर किछि डाउट थिले किबा क्वेश्चन सॉल्व कला किछि प्रॉब्लम होथिले किबा किछि जिनिस न बुझी पारथिले कि बुझिबा को चाहुथिले तो मते कमेंट सेक्शन रे जणा किबा टेलीग्राम रे मते मेसेज करो टेलीग्राम लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि एवं नोट्स लिंक भी तुम मानक डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो परवर्ती क्लास रे आम अनुशीलनी 1A कंप्लीट सॉल्व करवा टिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक यू।